Ito po yung mga kongresista na kailangan pong ilista ninyo, screenshot ninyo, basahin ko yan isa-isa para marinig ninyo kung sino yung mga kongresista diyan sa House Committee on Justice na nabumoto na pabor talaga, unanimous lahat 55, anak ng kamote. Mga malitagang, tandaan nyo po itong mga to sa distrito ninyo dahil ito rin po ang buboto na ma-impeach si Inday Sara diyan sa Kongreso, sa plenaryo. Pero hindi nga po abot yan ng 106, 55 pa lang sila, anak ng kagwang. Manguyot ka, Sandro Marcos. Narito po yung mga buhaya diyan sa House Committee on Justice na dapat markahan ng maraming Pilipino. Una na dyan, Representative Mauricio Dumugan. Ikis nyo na po yung animal na yan, buhaya yan. Representative Brian Po, batang-bata pa, buhaya naman. Representative Jose Alvarez, buhaya rin to. Representative Jonathan Kit Flores, lalong buhaya rin. Representative Isabel Maria Zamora, buhaya sa Nueva Ecija. Representative Franz Vincent Legaspi, saan to buhaya tong animal. Joboy Aquino, Representative Joel Chua, buhaya sa Manila. Representative Ernesto Dionisio, buhaya rin to. Representative Lordan Suwan, Representative Vargas, Representative Emerson Pascual, Representative Moner Arbison, Representative Janice Digamo, putang ina, oy Digamo, Representative Benvenido Abante, Pastor Dila, Representative Jod Asedre, oink oink, buhaya. Representative Bernadette Barbers, walang nagawa mga barbers sa Surigao del Norte, mga salot. Representative Rhodes Rodriguez, anak ng kagwang ako, Rider Partiles, sinayupak. Representative Ann Matibag, Matibag asawa. Representative JP Piadiernos, Tere Ridon, Koke, ayan. Arnel T, Renico, Chel Jokno, Sara Ilago, Javi Benitez, Janet Garin, Yasser Balindung, Representative Paulo Ortiga, Jefferson Kunghun, Perginel Biron, Raymond Mendoza, Yevgeny Imano, JJ Suarez, Albi Benitez, Doris Muniquez, Lawrence Defensor, Jam Barunda, Alan Samantha Talino Santos, Zia Adyong, Mika Gonzalez, Howard Ginto, Hela Costa, Ana Victoria Bilusat Wason, Crispin Diego Remolla, Remolla din, Bong Tibis, Muner Arbison Jr., C.S. Gonzales, Laila Disaba, S. Jetan, Perse Sindanya, nakatabingi, Antonio Tenyo, Renaltan, Roy Gonzales, Maria Cristina Talavera Lopez. Yan po yung mga kongresista, representative dyan sa Committee on Justice na bumoto para may probable cause yung di umano'y impeachment na sarsuela ni Vice President Inday Sara Duterte. Screenshot din nyo, putang ina, patikimin nyo ng 0 votes itong mga animal ng mga buhaya na to. Pero, time will come.